Makit-an sa sininga video ang pagbailwa na tiro sang palupok sang pila ka pamatanon sa magtimbang nga pangpang sang Dungon Creek. Talalupang doon, nga nagalikaw-likaw man ang mga ini sa nagalinupad nga sirit halin sa palupok. Daw kasubong, nga yara sa gyera ang mga ini. Ang insidente ang natabo sa esplanade nga sakop sa Barangay Bacau, Mandurriao, kag Barangay Desamparado Saro sang Disyembre 26, Biyernes ang hapon. Suno kay alias Inday nga naglabay lang sa lugar, nakimot ini sa ginhimo sa mga kabataan. Wala ko na igo pero ang mismo diri sa ginagyan ko may bata nga daw tranggo oo. Pero nakibot ako, tigang-kigang ko manan mo nga may maagi, ang mo pagpalupok mo nga nanervyos sa daan. Sa pagpangusisa sang punong barangay sang Barangay Desamparado Saro, pitutanaan ka minor de edad ang involvado sa insidente sa ila barangay. Lunsay ini mga lalaki kag nagaedad 9 tubtob 13 anyos. Ginpatawag na mga ini kay na sa barangay upod sa ila mga ginikanan. Sapagkat doon ko kagabi, pagsaway sa ila doon pangampang malang platan Doon kinasadya, sila kabalo, ng ila ginaubra, makahalit sa aton mga pumuluyok. Sunod naman sa punong barangay sang Barangay Bacau, Mandurriao, may ginkaduan sila nga isa ka minor de edad nga ginasuspetsahan involvado sa insidente. Apang, wala ini nag-ako. Ang iban ang wala pa natumod. Gina-verify pa ang impormasyon nga may isa nga napilasan. Kinambala naton sila nga kinanglan na nila mag-ako kung sila gid man kay para nga mastorya naton sila kag ang ini nga butang hindi na mag-resulta pa sang malala pagid nga hitabo sa ulihi. Suno sa Iloilo City Police Office, thunder sticks kag magical shots ang gingamit sa mga kabataan. Apisar wala ini nadala sa ginadumilian nga firecrackers. Dako gyapon ang risgo sa ikayong lawas kag posible magtugas ang sunog. Ginahingos ang ICPO ang mga ginikanan nga bantayan sing maayo ang kabataan. Bangod may salabton sila sa lahi kung maimbulbar ang kabataan sa kasubong nga insidente. Dapat temprano pa masaway na kag mapauntat ining mga kabataan gatipon-tipon pa lang sila posible nga mautasan sila sang kabuhi, posible nga madulaan sila sang anuman or parte sa kalawasan kamot